کہ ہمارا بچہ اچھی سے اچھی دنیاوی تعلیم حاصل کرے۔ اگر ہم اپنے بچے کو دنیا کی بہترین تعلیم دیتے ہیں مگر اس کی زندگی سے دین نکل رہا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بیچ رہے ہیں۔ لہذا ہم تعلیم ضرور دیں لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بچہ جہاں پر تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے کہیں اسے کفر اور شرک کی تعلیم تو نہیں دی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين۔ برادران اسلام، شہر پربنی سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، علماء کرام اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم سب رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اس لیے کہ اس دنیا میں وہی شخص اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے جس شخص کو اللہ نے ایمان اور اسلام عطا فرمایا۔ جس شخص کی زندگی میں ایمان اور اسلام نہیں، وہ شخص اپنی اس زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی۔ جو حضرات پروگرام میں تشریف لائے ان سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں، اس لیے کہ بھیڑ بھاڑ کا جمع ہو جانا یہ مقصود نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ ہم سے کوئی اچھی بات کہلوا دے، اسے ہم اور آپ توجہ سے سنیں اور اس پر عمل ہو جائے اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ لہذا اس بنا پر جو لوگ بھی مجلس میں آئے ہیں برائے کرم خاموشی اختیار کرے، شور شرابہ نہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس تاریک دور میں سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ خود مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے اپنے ایمان اور اسلام کی کوئی قدر نہیں۔ وہ ایمان اور اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ ایمان اور اسلام کے تقاضے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آج کی فیشنیبل دنیا اور اس دنیا میں جس دنیا کا ظاہر بڑا چمکدار ہے، جو دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اسی دنیا کے اندر میں مست ہوا چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی کامیابی کس میں ہے؟ بڑا بنگلہ بنا دینے میں کامیابی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اچھے اسکوٹر اور اچھی گاڑی میں چکر لگانے میں کامیابی ہے، اچھا کپڑا پہن لینے میں کامیابی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنا دینے میں کامیابی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کامیابی پیسے بنانے میں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کامیابی پروفیشنل ایسا ایجوکیشن حاصل کرنا کہ اگر ایمان جاتا ہے تو چلا جائے مگر وہ ڈاکٹر بن جائے۔ تو اس طرح کی سوچ اگر مسلمانوں میں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ افسوس کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم اس بات کو سمجھے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے۔ انسانوں میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسان بن کر زندگی گزارے۔ آج کا انسان نہیں ہے، آج کا انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی تیزی کے ساتھ انسان کو وسائل فراہم کر رہی ہے، اور دوسری طرف
साइंस और टेक्नोलॉजी के तरक्की करने के साथ साथ दुनिया अखलाक की पस्ती की तरफ चली जा रही है। माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं और जगह जगह पर बूढ़ों के हाउस बनाए जा रहे हैं, ओल्ड एज हाउस बनाए जा रहे हैं कि आदमी जिस माँ बाप ने पैदा किया और जिसने बड़ा किया, उन्हीं माँ बाप को बुढ़ापे में जब उसकी खिदमत कर कर जन्नत कमाना होती है, उस जमाने में उन माँ बाप को वो दूसरों के भरोसे पर ओल्ड एज हाउस में जाकर छोड़ देता है। इससे ज्यादा अखलाक की पस्ती तो शायद न जमीन ने कभी नहीं की, न आसमान ने कभी देखी। ऐसी तालीम किस काम की जो माँ बाप से इंसान को दूर कर दे। इंसान ऐसी तालीम के बाद, इंसान दौलत के आ जाने के बाद ऐसे घमंड में मुब्तला हो जाता है कि वो अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझता, अपने उस्ताद को उस्ताद नहीं समझता, उसकी नजर में बड़े की कोई अहमियत नहीं। अदब और एहतराम हमारे बच्चों से, हमारे नौजवानों से रुखसत हो चुका है और हमारे बड़ों में भी छोटों पर शफकत का जज्बा बाकी नहीं रहा। जबकि मेरे और आपके आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम युअक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे बड़ों का एहतराम न करे और जो हमारे छोटों पर शफकत न करे, वो हम में से यानी वो मुसलमान नहीं हो सकता है। आज हम जायजा ले, अगर हम अपने ईमानियात का जायजा लेते हैं तो मुसलमानों का बड़ा तबका ऐसा है कि उसे एक मुसलमान को क्या अकीदा रखना चाहिए उसे कुछ पता नहीं। अगर हम अपनी इबादत का जायजा ले तो हमारी मस्जिदें 90% मुसल्लियों से खाली है। अगर हम रमजान में जायजा ले तो हमारा मुआशरे का एक बड़ा तबका ऐसा है जो रोजा रखने के लिए तैयार नहीं। तालीम याफ्ता है तो वो कहता है कि भाई इंसान भूखा क्यों रहे? अरे भाई इसलिए भूखा रहे कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के हुक्म के सामने नहीं इंसान झुकेगा तो कहां पर झुकेगा। अभी सफर के दौरान सर के साथ बात हो रही थी तो सर ने कहा कि एक डॉक्टर ने सवाल किया अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट से कि दवा क्या है, इलाज के बारे में उसने सवाल किया। तो लोगों ने कहा कि भाई बीमार होता है तो किसी को अगर सर्दी हो गई है तो सिट्रीजिन दे दी जाती है, अगर बुखार आया है तो बुखार की सूरत में उसको अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है। तो डॉक्टर ने कहा, बड़े अच्छे अंदाज में अपने सामने बैठे हुए को समझाया, कहा कि असल दवा तो है क्या है? कहा ये ऑक्सीजन। अगर खालिक और मालिक ने ऑक्सीजन न पैदा किया होता तो हम 5 सेकंड भी दुनिया में जिंदगी नहीं जी सकते थे। खालिक और मालिक ने अगर ये फिजा और हवा को नहीं बनाया होता तो हम इस दुनिया में नहीं जी सकते थे। अगर उसने हमारे लिए पानी को न बरसाया होता तो हम नहीं जी सकते थे। अगर उसने रात का निजाम न बनाया होता तो इंसान सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता था। अगर उसने सूरज को न पैदा किया होता तो फूलों में रंगत न होती, फलों के अंदर में मिठास न होता और इंसान की जिंदगी के अंदर में रौनक न होती। कहा ये सारी की सारी नेमतें खालिक और मालिक ने इंसान के लिए पैदा की है, मगर माले मुफ्त देले बेरहम। ये चूंकि मुफ्त में अल्लाह तकसीम कर रहा है इसलिए इंसान को उसकी कोई अहमियत नहीं, वो उसे गिनता ही नहीं है। जबकि अगर आपको 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा? एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, उसमें उसने कहा कि अगर 5 मिनट नहीं 5 सेकंड के लिए दुनिया से ऑक्सीजन को हटा दिया जावे तो इस दुनिया का क्या होगा? कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो कहता है कि अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो पूरी रूए जमीन पर जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सब के सब जमीन बोस हो जाए। एक भी बिल्डिंग नहीं रह सकती है। ये ईंट है, ये सीमेंट है, ये जो पकड़ कर एक दूसरे को पकड़ कर बैठे ही ये ऑक्सीजन की वजह से। जब ऑक्सीजन उसमें से खींच लिया जाएगा तो ये धड़ाम से जमीन पर आएगी, चाहे कितनी ही मजबूत इमारत क्यों किसी ने ना बनाई हो। अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो इंसान की जो चमड़ी है वो पानी की तरह बहना शुरू कर देगी। इंसान की जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल ऐसी कमजोर हो जाएगी कि इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता और इंसान भी बैठ भी नहीं सकेगा। तो उसने गिनाया कि 5 सेकंड के लिए अगर खालिक और मालिक इस ऑक्सीजन को इस दुनिया से हटा दे तो पूरी दुनिया का निजाम ही खत्म हो जाए। कितनी सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। और हम
जिंदगी में लाखों करोड़ों और अरबों सेकंड तक अल्लाह की इस नेमत को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्सीजन का अहमियत का अंदाजा तो इंसान को हुआ होगा कि जब बीमार हुए कोरोना के जमाने में क्या हुआ कि ऑक्सीजन कम हो गया, कि ऑक्सीजन लाओ। अगर इसी ऑक्सीजन को अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता कि भाई ऑक्सीजन आपको हम फ्री में नहीं देंगे, पैसे से खरीदना पड़ेगा, तो एक दिन में इंसान को 3000 से 4000 रुपए का सिर्फ ऑक्सीजन खरीदना पड़ता। 3000 4000 कमाता नहीं इंसान, तो 3000 और 4000 का ऑक्सीजन वो कहां से लाता। लिहाजा इस बिना पर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमत, अल्लाह की मोहब्बत अगर इंसान के दिल में आती है तो इंसान खुद ब खुद बेहतरीन इंसान बन जाता है। इंसानी मुआशरा ऐसा मुआशरा बन जाता है जैसा कि हजरत सहाबा का मुआशरा था। कैसा मुआशरा था? अल्लाहु अकबर। दो सहाबा के दरमियान झगड़ा हुआ। अब वो झगड़ा काजी के पास ले जाया गया कि भाई क्या झगड़ा है? तो कहा एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है। कहा क्या झगड़ा है इन दोनों के दरमियान? कहा बेचने वाला कह रहा है कि मैं अपने इस घोड़े को 200 दिरहम में बेच रहा हूं, और खरीदने वाला कह रहा है कि मैं इस घोड़े को 300 में खरीदूंगा। समझ रहे हैं अब बात? बेचने वाला कितने में बेच रहा है? 200 में, और खरीदने वाला कितने में खरीद रहा है? 300 में। तो वो काजी कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो दुनिया में ऐसा तो कभी होता नहीं है। आदमी 200 के 150 कहता है, लेकिन 300 कैसे हो गए? तो वो साहबी कहने लगे मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अद्दीन व नसीहा, दीन नाम है खैरखाही का। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस घोड़े की कीमत 300 दिरहम है, मगर मेरे इस भाई को मालूम नहीं है कि इसकी कीमत 300 दिरहम है। मैं 300 से 1 दिरहम भी कम में खरीदने वाला नहीं हूं। तो वो बेचने वाला क्या कहता है? मैं 200 से 1 दिरहम भी ऊपर में बेचने वाला नहीं हूं, इसलिए कि मुझे समझ में आता है कि मैं अपने भाई से 100 दिरहम ज्यादा नहीं ले सकता हूं। तो काजी कहने लगे, साबित है वो कहने लगे इस झगड़े को दुनिया की कोई अदालत नहीं सुलझा सकती है। कैसी हमदर्दी! ये क्या था? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था। और आज बेचने वाला भी लूटने में पड़ा हुआ है, और खरीदने वाला भी ये चाहता है कि कम से कम के अंदर में नहीं, फ्री में मिल जावे। जैसे अभी पानी तकसीम हुआ यहां पर, तो बच्चे उस पर टूट पड़े। तो बहरहाल इन बच्चों ने नमाज पढ़ी, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तरबियत कैसी होनी चाहिए? नहीं, अगर कोई तकसीम कर रहा है तो सलीके से जिसके हाथ में आए वो ले लेवे। बाकी हमें उसके ऊपर, तो हमें अपनी औलाद की सही तरबियत की जरूरत है। अगर हम अपने इन बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हमें अपने घरों में सिखाना होगा कि भाई तुझ भी हो जाए। हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि जब मैंने यूरोप का सफर किया तो मैंने वहां इस्लाम को नहीं पाया, मगर इस्लामी अखलाक को जगह जगह पर पाया। और मुसलमान मुल्कों में आओ तो इस्लाम नजर आता है, मगर इस्लामी अखलाक कहीं पर नजर नहीं आते। हजरत फरमाते हैं कि हम लाइन में टिकट लेने के लिए खड़े हुए तो सारे लोग लाइन में खड़े, कोई एक दूसरे को धक्का नहीं मार रहा है, कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर कोई बूढ़ा आदमी आ गया तो सब मिलकर उसको कहते हैं कि आप आगे तशरीफ ले आए। हमारे यहाँ कोई मर भी जाए तो आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ 1 घंटे से खड़े, समझ में नहीं आता है तुझे, चल भाग यहाँ से, मरता हो तो मर जाए। तो ये तो कहा कि ये इस्लाम ने कहा कि तुम सरून भी ज़ुआफ़ाइकुम, तुम्हारे कमजोरों की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। तो वहां हमारे यहाँ अमल नहीं, लेकिन उनके यहाँ पर अमल हो रहा है। तो जहां किसी को तकलीफ में देखेंगे सारे लोग उसकी मदद के लिए क्या हो जाएंगे? टूट पड़ेंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये सारा के सारा जो मसाला है वो इस वजह से कि हमने अपने दीन को नहीं समझा, हमने अपने दीन की अहमियत को नहीं समझा। हम क्या समझ रहे हैं कि दुनिया की तहजीब, जिस तहजीब को मगरिबी तहजीब कहा जाता है, इसी में कामयाबी है। इसमें कोई कामयाबी नहीं है। इसमें जाहिरी कामयाबी, आरजी कामयाबी हो सकती है, मगर दायमी और हमेशा हमेश की दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ एक ही दीन में वाबस्ता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन तो अल्लाह की निगाह में इस्लाम ही है। इस्लाम के अलावा कोई दीन दीन बरहक नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने दीन को सीखें। जैसे नमाज का एक प्रोग्राम रखा गया तो माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद में बच्चों ने नमाज पढ़ना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि इन्न मिन अहम्मि उमूरिकुम अस्सलाह,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کے نام میں خط لکھا اور اس خط میں لکھا ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ نماز ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا وہ پورے دین کو آسانی سے قائم کر دے گا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جو نماز کو چھوڑ دے گا وہ دوسری چیزوں کو بھی آسانی کے ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نماز ایسی عام ہوئی کہ کوئی آدمی نماز نہیں چھوڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 150 سال کے بعد امام احمد ابن حنبل آتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نماز کی اتنی اہمیت تھی کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو نماز نہ چھوڑے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر چور رات میں چوری بھی کرتا تھا تو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں مسجد میں نہیں گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے نکل چکا ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کو دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا۔ ان کے معاشرے میں نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اگر ہمارے یہاں یہ مسئلہ بتا دیا جاوے تو کہے کہ وہ سب کتنے نکاح روز پڑھائیں گے اور کون کون پڑھائے گا اور کیسے کام چلے گا؟ تو ہم نے اتنی اہم ترین عبادت کو اتنا ہلکا لے لیا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہے ذالک بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ جو کچھ ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں اس کا ذمہ دار سب سے پہلے ہم ہیں۔ ہم نے اپنے عقیدے کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنی عبادت کو نہیں سمجھا۔ حضرات صحابہ کیسے نماز کو پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر! وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر کر ان کا قرآن سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، زور سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بھی تکنے لگا، ان کا بچہ بھی ساتھ میں سویا ہوا تھا، وہ مجبوراً انہوں نے نماز کو توڑ دیا۔ صبح میں اللہ کے رسول سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اے میرے اسید ابن حضیر، تو اتنا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا کہ آسمان سے فرشتے اتر کر تیرے قرآن کو سننے کے لیے زمین پر آ گئے، تجھے نظر نہیں آ رہے تھے مگر وہ گھوڑے کو نظر آ رہے تھے، ان فرشتوں کو دیکھ کر وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے۔ اور آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو پوری زندگی قرآن ہی نہیں پڑھتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اس کے باوجود نہیں پڑھتا ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایمان کم ہوتا ہے، ایمان زیادہ ہوتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ کہا اگر آپ اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان باقی ہے، اور اگر آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر اور آپ کی زندگی میں عبادت نہیں ہے تو اگرچہ آپ مسلمان ہیں مگر یوں سمجھنا کہ آپ کی زندگی سے ایمان نکل چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم اس بات کو سمجھے کہ اگر ہماری زندگیوں میں نماز، ہماری عورتوں میں نماز ہوگی، اگر ہمارے بچوں میں نماز زندہ ہوگی، اگر ہمارے نوجوانوں میں نماز زندہ ہوگی، تو ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ہم دین کو سیکھیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ دھوکہ وہی دیتے ہیں۔ اب بہانہ بنا لیا کہ بھئی یہ سب کر کے بھی تو دھوکہ ہوتا ہے، تو ہم کیوں یہ کریں، ہم ایسے ہی رہے تو اچھے ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہے اس کا عمل، تو اس عمل کی وجہ سے آپ کیوں نماز کو چھوڑے بھائی؟ آپ اس سے اچھا بن کر بتائیے وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ بمبئی میں ٹیکسی کے اندر میں سفر کر رہا تھا تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے سوال کرتا ہے، یہی جیسا میں نے کہا کہ مولانا یہ کتنے لوگ، قرآن میں اللہ کہیں پر ایسا کہا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اتنی بڑی داڑھی رکھتے ہیں، سر پر ٹوپی پہنتے ہیں، نماز کا نشان ہوتا ہے، لیکن وہی معاشرے میں سب سے زیادہ دھوکہ کرتے ہیں، تو ان کی نماز کیوں ان کو برائی سے نہیں روکتی ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے کیا کہا، ان الصلاۃ تنہا، ایک خاص نماز الصلاۃ پر الف لام ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نماز جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھی جائے، وہ نماز جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز جو سنت کے مطابق پڑھی جائے، جو دل لگا کر پڑھی جائے۔ اگر ایسی نماز کوئی پڑھے اور اس کے بعد وہ برائی سے نہ روکے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
تو उनकी नमाज में कमी है। अगरचे बज़ाहिर वो नमाजी नजर आ रहे हैं मगर वो नमाजी नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि उनकी 60 साल जिंदगी की तमाम नमाजें उनके मुंह पर दे मारी जाए, एक भी नमाज कबूल नहीं होगी। सहाबा ने कहा क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? का उन्होंने नमाज तो पढ़ी होगी मगर न रुकू सही किया होगा, न सजदा सही किया होगा, न नमाज में खुशू और खुजू होगा, तो ऐसी नमाज अल्लाह कबूल नहीं फरमाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, एक अच्छी तहरीक है, नौजवानों में भी नमाज आनी चाहिए और कुरान के साथ वाबस्तगी आनी चाहिए, अखलाक की दुरुस्तगी आनी चाहिए। औरतों में नमाज में बड़ी कोताही पाई जाती है, औरतों को भी नमाज की तरफ आना चाहिए। और ये सब कुछ करने के लिए मुआशरे में नंबर 1 वालिदैन को अपने घर को ईमानी और इस्लामी बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वालिदैन खुद नेक और साले और अच्छे अखलाक वाले और इबादत के आदी बन जाते हैं तो औलाद में खुद ब खुद दीन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वालिदैन की जिंदगी में दीन नहीं होगा तो औलाद की जिंदगी में कभी दीन नहीं आ सकता है। लिहाजा सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद को दीन के साथ वाबस्ता करे। दूसरे नंबर पर हमारे मकातिब में पढ़ाने वाले और मदारिस में पढ़ाने वाले और मसाजिद के अइम्मा की जिम्मेदारी है कि वो दीन को जिंदा करे। और तीसरे नंबर पर मुआशरे के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि मुआशरे में, मोहल्ले में, शहर में जो भी मुसलमान जिम्मेदार है वो खुद भी नमाज पढ़े, वो खुद भी इबादत से वाबस्ता हो, वो खुद भी अपने अखलाक को दुरुस्त करे। तो ये सब मिलकर जब मुआशरे के अंदर में एक माहौल अच्छा बनाया जाएगा, दीन को जिंदा फरमाएंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाबी माल में नहीं है, कामयाबी किसमें है? दीन से वाबस्ता होने में। अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे और पक्के मोमिन हो। अगर तुम मोमिन नहीं है तो तुम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल से किसी ने पूछा कि हजरत राहत कब मिलेगी? आपने कहा अव्वलु क़दमिन तज़अउहा फिल जन्नह, कहा राहत दुनिया में नहीं होती है, दुनिया तो नाम है मेहनत और जद्दोजहद का। जब सबसे पहला कदम जन्नत के अंदर में तुम रखोगे तब जाकर राहत मिलेगी, उससे पहले राहत के बारे में नहीं सोचना है। लिहाजा एक तरफ इस चीज की जरूरत है, दूसरी तरफ हमें तालीम हासिल करने की जरूरत है। मगर हमारी तालीम कैसी होनी चाहिए? हमारी तालीम के अंदर में कि हमारा बच्चा अच्छी से अच्छी दुनियावी तालीम हासिल करे मगर अपने दीन की वाबस्तगी के साथ। अगर हम अपने बच्चे को दीन दुनिया की बेहतरीन तालीम देते हैं मगर उसकी जिंदगी से दीन निकल रहा है तो ये घाटे का सौदा है कि हम दुनिया के मुकाबले में आखिरत को बेच रहे हैं। लिहाजा हम तालीम जरूर दे लेकिन हम ये देखें कि हमारा बच्चा जहां पर तालीम हासिल करने जा रहा है कहीं उसे कुफ्र और शिर्क की तालीम तो नहीं दी जा रही है, कहीं वहां का माहौल उसे इर्तिदाद की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। लिहाजा हमें हर मैदान में मेहनत करने की जरूरत है। हमारे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू वो फरमाया करते थे कि मुसलमान इंजीनियर भी बने, हमारा नौजवान डॉक्टर भी बने, कलेक्टर भी बने, मगर सबसे पहले वो सच्चा और पक्का मुसलमान बने। और सच्चा और पक्का मुसलमान बनने के लिए घर के माहौल का अच्छा होना जरूरी, स्कूल के माहौल का इस्लामी और ईमानी होना जरूरी, और मकतब के उलमा का मेहनत करना जरूरी, हमारे जो सोशल लीडर है उन लोगों का मेहनत करना जरूरी। जब सारी मेहनतें साथ आएगी तब जाकर माशरे के अंदर में ऐसा दीन जिंदा होगा और ऐसे डॉक्टर होंगे जो इंसानियत की हमदर्दी रखने वाले होंगे, जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर ले वैसे नहीं होंगे। बहरहाल आप हजरात इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं, इस नीयत के साथ यहाँ से उठे कि जैसे हमारे इन बच्चों ने नमाज नहीं छोड़ी है, आप में से हर एक ये अहद के साथ उठे कि इंशाअल्लाह जिंदगी में एक भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। पर बनी वाला बहुत आहिस्ता, बच्चे जोर से बोल रहे हैं और आप लोग खामोश है माशाल्लाह। हाँ, ऐसा नियत तो कम से कम नियत तो करे, जब नियत करेंगे तो अल्लाह रास्ते भी खोलेंगे। नियत ही नहीं कर रहे आप हजरा। तो एक तो ये कि नमाज को अपने घरों में औरतें भी ये अहद के साथ जाए कि वो नमाज को कायम करेगी, बच्चियों को भी नमाज की तरफ रागिब किया जावे, कुरान के साथ वाबस्ता हो। जिन्हें कुरान आता है वो कुरान को पढ़े, जिन्हें नहीं आता है वो कुरान को सीखे। इसलिए कि हमारे सामने गजा के हालात है, पौने 200 साल से वो पौने 2 साल हो गए, यानी कितने महीने हो गए? 19 महीने होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया की ताकतें उन पर टूट पड़ी है मगर वो साबित कदमी के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं।
اس کا راز کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ان کی وابستگی۔ 22 لاکھ انسان بے گھر ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا، نہیں، ایسے حالات میں بھی وہ قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، فتنوں کے اس دور میں قرآن کے ساتھ امت کا جڑنا ضروری ہے، اور جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ مسائل کو حل کر دے گا۔ اب آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی ان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف، اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، وہ اگر 19 مہینے سے ڈٹ کر لڑ رہے ہیں تو یہ ان کی کامیابی ہے، اسے کا ناکامی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہمیں بھی اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا دین کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کے لیے نوجوانوں نے دعوت دی۔ 2-3 دن پہلے سر سے میری بات ہوئی تو سر نے کہا کہ آپ حیدرآباد سے آ رہے ہیں تو ہم حیدرآباد ایئرپورٹ پہ آئیں گے۔ میں نے کہا آپ ایئرپورٹ پر ہی آئے، اگر آپ ہمارے ساتھ پورے سفر میں ساتھ میں ہو تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے، لوگوں کو، ایک نوجوانوں کو اچھا میسج پہنچ جائے گا، آپ آئیں گے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ بالکل، آپ جہاں بھی بولیں گے ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ماشاءاللہ سر بھی ہمارے ساتھ میں یہاں پر آئے ہیں۔ بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ اتنے لوگ جمع ہوئے، اتنی بڑی تبدیلی بھی آنی چاہیے۔ اگر تبدیلی آتی ہے تو جمع ہونا ہمارا کامیاب ہے، اور آئے، سنا اور ویر کر کر چلے گئے تو پھر ایسا جمع ہونا کسی مقصد کا نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ اللہ جن لوگوں نے ان بچوں کے لیے 25 سائیکلیں ماشاءاللہ انعام میں رکھی ہے، اللہ ان کے مال و منال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔